Nyagaje nyapa bolo jifa mo wo jilo afamo plebo wo kaka ple kate kamo mala ple ayama mo wo nyale nyapa zemi janji inalo na plomi dedie na plomi ba fafade nubuye bakeya nyaga biono hame Vovovo, tu peux pas nous cacasia nous l'omao. Signor na tuenami, si so kumya na tuenami, nena de badale menami. Le nusiano simia bio meade. Signor na tuenami, si so kumya na tuenami, nena de badale menami. Maugan. Che domi, niele clotila che domnao. Novi didi pe nou pola o, agwa agba jenami e, enu agba kenami, nou ke mi aglon, akpe pou mi la do la, e di jonam de kesi an de kene manya benare, banale kia, mi akpom, mchama akpomi, ma sele ke mi fondwa, e dona titwe gede nam. Que on a pemi don de kenya bena e gbebe nkeke agba sumiasi e gba nyimi ato gba so na mi kado gba so na mi gbanjo be mi awe ntido enti anovini le ko yo le jawe ntido ro mi awe nwere nyema na akonta nwere enu agba kebe wona eje go me fonde keye apepo mi do e gbebe nkeke ata do le keye gbebe nkeke agba o gbale nwere mi gbale me ida pe na mission patato ameke ye na be nkeke ya esumiasi ya kwale ndike ya nyado akpe ke mi la do mi la tu ikaka Nigeria ni gbandi yemi le po eben le funwa yemi la to eben di mi ato ne maube na eyenyi mawe eyenyi mission patato eyen na mi jidudu le nusi anu me ke wa mi ase victory be hagbe aso eben bo ne nyeso je nusi anu gome. Giving me victory. Oh, my God, I'm giving me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got my hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double heavenly blessings now him I they receive. Yeah. God in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Come
Come, let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come, let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, double, heavenly blessings now him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always they follow. Yeah, yeah. God has given me victory. He has given me victory. He has given me Almighty Father has given me victory. Oh, He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, double, heavenly blessings that him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always they follow me. Yo, enyo mi da pena eben do be hagbi atanka do be hado ti joina mi. Yen to haya I do not ti joina ma le gbegbe yenim se anen gbale bidi chan, nen de pe gbale vem chan, nen gbe se kware e di ne fana. Nkalo jibe ne nya be di fale nya be no pe o le ndeka ya yewa ki o nya jole eben be haya gboe ne mi agendo amelo ku just that. Egbe ba me do ku jajradwa mila no apake no miya no tabablaji mi kole ke tata soni an toble ndeke ya egbe ayin to jipo ejomlo ye megbe andola blate Africa via tabe blana fi keke o gbalele po mi o no gbale yobo de chan la te plata asofio yobo be la Africa via o mini mi anto mi le kwede ke o mila no tababla me egbe ya eye no me tata re o lava mi ale nkuzi dwenti mi akpore ke mi date wedo la blata bela nyon anya popo aje nkume na mi asoku ke mi de dadoa ke wan ni benu si anu sogbele no agodoare kiki ma le ni balancer de la mi akoda. J'ai attaché mes cheveux en chignon, comme vous le voyez ici. Alors j'utilise ce foulard-ci aujourd'hui, qui est un foulard bleu, tout comme mon make-up du jour, bleu et doré. Ça se présente comme ceci. C'est une matière assez rigide. Si vous voulez, quand il est non utilisé, ça ressemble à ça. Donc vous voyez bien que c'est une matière vraiment dure. Ça ressemble, je sais pas moi, à un papier très dur, simplement. Et à force de le manipuler, ça prend une forme de tissu. Et donc ça vous permet de donner la forme souhaitée. Moi j'utilise les Super Jubilés de Sego. Donc voilà, ici un violet. Et celui du jour, le bleu. Alors, moi comme je vous ai dit, je suis fan du Yoruba style. Je vais essayer de vous mettre quelques photos. Mais du coup, voilà. Il y a des centaines de manières d'attacher son foulard. Mais là, aujourd'hui, c'est le Yoruba style. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, donc, j'ai un rectangle. Un grand rectangle qui va faire à peu près 1m50, 1m60. Je vais commencer donc par plier l'un des rebords avec environ, on va dire, 5 cm ou un peu plus, 5-6 cm, comme ceci. Si vous voulez, je le plie de manière à ce que l'extrémité se trouve dans le côté qu'on ne verra pas. Voilà.
Donc ça, c'est le côté qu'on ne va pas voir. Et alors, je vais simplement placer mon foulard à la racine de mes cheveux ou là où vous voulez simplement que votre foulard s'arrête. Vous pouvez très bien le placer comme ceci. J'ai vu de celles aussi qui mettent des franges. Mais aujourd'hui, moi, je vais le placer donc vraiment à la racine de mes cheveux. Alors, comme vous voyez, je n'utilise qu'un petit pan par ici. Donc voilà, comme ceci. Et alors, vous avez vraiment tout le reste du foulard qui se trouve de l'autre côté. Donc on prend une toute petite portion. Et alors avec cette portion-ci, je vais venir en fait passer par-dessus le long foulard. Donc le mouvement c'est celui-ci. Et alors je vais le refaire de manière à ce que vous puissiez voir, donc en me retournant. Donc je reprends mon mouvement. Voilà, comme ceci. Alors vous voyez mon premier pan que je place par ici. En prenant bien soin de serrer au maximum. Je vais juste faire ressortir mes oreilles. Et alors, avec mon deuxième pan, qui est donc le plus long, je vais venir contourer le premier. Donc comme ceci. Je l'ai passé derrière et alors je le repasse devant. Je recommence. Donc mon premier pan, le deuxième que je passe derrière et que je viens replacer devant. Et alors, je le passe en dessous du premier. Donc on a toujours notre premier pan ici. Et alors on va passer la grosse partie qu'on a passée donc à l'arrière puis à l'avant en dessous du petit. Voilà. Donc le premier va se retrouver de ce côté-ci de la tête et le deuxième va se retrouver de l'autre côté de la tête. Donc on se retrouve avec une extrémité ici et une autre extrémité de l'autre côté. Alors je m'assure que tout soit bien serré. Et je vais venir créer, si vous voulez, des petits plis à la base du foulard. J'en ai créé quelques-uns. Je commence à donner la forme au fur et à mesure des étapes.
Et alors, la dernière étape, c'est, si vous voulez, de créer des accordéons avec mes pans. Donc comme c'est pas mal long, je vais vous montrer comme ça. Donc je ramène mon premier pan. Et le deuxième. Donc j'ai mes deux pans que je vais attacher. Une fois. Alors ensuite, je crée des plis. Donc vous pouvez soit laisser ça ainsi, soit faire un petit nœud. Que vous allez rentrer à l'intérieur de votre coiffe. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer l'arrière. Et alors, j'agrémente le tout d'un collier. And voilà! Enyo mi trok bova mi abe hwa me le fia eye tababla to mi poa wawe mo nkaro jibe na mila tento eyoji nege ke mila sibere ke mi poa ya ba inenia wa tenso jukuwa onto agbade susu apo beleke ya patro tredo eya ke poa o leke nyama patentro edo yebe la gba jem so wo alo yebe la gba nyo so wa be la gba nyi luke nyen to ma de to la gbo be tababla ya nyen to e de to eye wa ba me sa me ni wo susu fana ibo le wo yom tele we wa yom ni ila pe non ti o mi ashun ko la wa do yebe la nyo 92 43 12 06 kwa chokwi o le tata so ni akwa e la fi on le ke o la o de pepe do ye wa kwa nkaro ji na mi plan vide lende ke ya mi se hagbere ke so ake olokan gbo mi to gbe na da na yin be na ele mo agbo le po mi ake olokan be hagbe be tanyele ni asila ka no vini no le we nwere ya nyabe asi nyue ya ka bono le we badacha nyabe na asi ja ka ogbo na be asi kelo faminga we be na asi ne vakani ne uri obadi do mi ato mi awe be na asi ne kanu do nyue ji nya se habia nya so no yeji
Nyame onona mesron khomare. Weke glena de viotome. Hanom draoji agba pasa olelo. Imanya ode initi wana kagalimo. Mereka berula wakenami. Abriga dide nyatabe. Nikana di bom kekekelo. Asila kami kekeke. Kekeke. Asila kami kekeke bro. Kekeke. Asila kami kekeke. Kekeke. Asila kami kekeke bro. Kekeke. Anama udanu madi foda. Kamaka atroba sukunama. Kame moho lava sukuna gwedeka. Nyama yo nona numa o made. Meona na mnete vyoto wakula made. Asila kami fya fito matuwa katore. Meona na mnete vyoto wakula made. Asila kami fya fito matuwa katore. Asila kami kekeke. Kekeke. Asila kami kekeke bro. Kekeke. Asila kami kekeke. Kekeke. Asila kami kekeke bro. Kekeke. Asila kami kekeke. Kekeke. Asila kami kekeke bro. Kekeke. Asila kami kekeke. Kekeke. Asila kami kekeke bro. Kekeke. Apemidona ake olokan do be hagbenyo yata asila kami wankaro jibena edo chichwe na mi sokoro eji eyiwa ehaya mi ato apade kane ne mi ajo gendo mojake dedebe o. Mi va do moja kere do be wona me bazilo fona mboma. Oh that gbogba jo kude nu won tin de kenya kiri ni anu ke gbale nu ame yo. Ajo gbona mare pe mo mi ka. Nyao. Ege awo mo to. Ebi fola. Devio. Odo. Amusi amade. Aro to afire gbegbe va do ya. Na manye. To afire buri. To afire ke. Aba na bo na. Vo ezebo to afire ma do jo. Ezebo to afire la. To afire. To afire pe ya. To afire ko. Obe to afire ko ko me ye di e. Ta flache mo nu pata ogbon na de bi ogbon mi se bra. Ba, ya do jigbe za nyu na mo go jigbe za mo bi kaje.
sebelum ke mana aku minta ni. Kebetulan tu di tadi bayar mana sentetik aku mana aku. Nanti cakap apa pula tu kom berapa je. Mana tu di dalam ni. Wah, Emang cuma jinanya lah. Manya. Wana mieko. Anu ni Nefi me bien tout aussi bonne nene et le nous synthétique moi anana la bien la main ça me la fille mais ça me la fille bon la fille le bien le fille bon le du comme la gros la même ça mais au boje ma de comme mo fille bela nyama bara mo jema gro bon agbase yibo alintinya la na bela no yibo ale mo no mo jema gro como pela nya ko le bulan Pode mandar como o do biar go do fora. Nele do corro da por mano moa. Manho le me. Voilà. Como eu nho le me. La route noire intérieurement. Basile de cabe be philosophie hein. Ne ma ko donner mes philosophe o te mo le. Donc ata to je mara. Akpe bo na minya akpe Yo no. como se ko ne mi jibe anyo la ma mi no ko mi se no ko gudo ati me chaka akpele monu mi se mara bi. Bon mu ta no la bo mi adi monu mi ma gbewu atari. Ko mi eje agba ma kokoro apoli ni onti. Amuru to gba to re ba apo ko momo to kwa dubo na apo to pa apo no le kaka lentada mo dugba na apo to ta itere lu ma di ko ka di nu sa re ni kwa. E mo jigbe zan ni gba le bene ba di mi re kwa. Si vele ke vi ki malin to le bene to anjo bi di se mara bi je. Wa ko re so abayo. Oh O kafu. Mbere gafu mo to du fufu yaro. Yo so nu ka so plo desi o pe agban lo. Oh nyam plo na dechi. Nu plo na desi. Wa npo so plo desi. Ma exception. Le ko le ke fe vono fu dechi aro ti se mara bi. Ele se bene da si dare am gunti ne. O mo pe na mo be de badu ni plo kwa. La du da mo de tari. Chaka. Voilà. Nseme no. Ema kuma bro apo mo collège dans dinia eni jaune ema le tigme tisia eni le ko na cancer la flache ni kona minima kuma bro apo nya ma ikelo na hono de subo e gwa nya ma ike to de vi me ko a jagla ma ni be amma ma to na komo no to ka de vi me ke nya ma ike do atujan se ma vie to de vi me ke triagba ni mi di ma bro ko e gwa nya ma ike amabubu amole bo Tu. Teo gwa nyama ike vire ko do ko mi de ko na to pa na ba no ko na ma le ti ma je cha so ba ma cho ija ma bro apo nyama ike no woni tuta se benya sa na ya bro ti benya ne kwa ya anya apo ma synonym kwa e ma bonavia no no lek na ko ma nyi ba mo wode ro ya mo lek na to amerika kwa kuna ti kamera be gle dar mo je gbagba to jide mu Wanya ni ba jide kaka ba gle dar mo ma ta jide mu Gbogbo ko le pona de. O ne le pode a manyi Gbogbo ko mi jo pona lo mo to ko gbe idile le fika le pode ma ko gbe idile mo anu a le pode le fika ale pode le fika Bronya mi jo yedi o ma glo ba po nyama ike duro nyi le si e gwa nyama ike la ba na hono nyama ike won te pole nu bi so e ko chona mo ko no ma le loku kwa kengwe apola ide nko ba lo kengwe nu kata bo cho ba jejinya e je ba do asila si mo ku do amu ke le to ni ko ma glo pra ponti funwa yanyo fine kwa mama bu mabu ai ko de fuvire bon amusia mo nyama mabula ba di wula ne vide como vamos por amor. O chão le me. Oh, tá fazendo to talem. Tá fazendo to talem. Isso, amade do aba masia ma. Do gbadire ma bro no. Amusia amade to gbe to na ba amusia ma plamase. Wa wula ne. Pour la tête, ça na fortune vide. Voilà. Figele wo plamase mundu da bonyo kwa. Ade avoir mo so to atire kwa de. Ya me nous c'est la 5 ans. Ma to 200 pages nya. To waji maklai ma to de litri na nyire ma ibo yina ma de to fian fi be bla ma senya mo go to dose be ma sa fian be o ba dose ni ma sa fian ko la nya ba ma mo na mnyiro kwa nya de bla mi agere ma me no ma tata mi po tata so na me ko do mo de vai nya ba no ko ba ne ya mo jiru ato do ko jibe ya otuturo na zim jato ko do la ruta mo no nyiro mo jima gba to gbogbo jina ogbe ni ba je da mo do
no dia on était net différent alors bien renseignement il y a d'autres problèmes quoi mi di jo afọ kudu mi le moji ta flache de mi ke jibu ya wu ni cho mi se mara vie bo mo ya ba mo ba cho la ba de nu na mo holy spirit ade mi dise mo bo kwa ni to mo jagi mi ni mo transporter wale mi pa ga ba bo quoi on taxi mano ze mi jato mi ja kwa mi information ne mi anya mo mi de se mara vie onya be na afoto cho ndo koda mi menyo na gama ma su gumu gona cha gbogbo parce que enye go bra pata mi do bobo no yi bele na bobo ni fomu anya go ni jitri se mo da bia ta anya go ya bra unu gama su kwa ogbono gbogbo kwa mi ade bla mi agere video me e bo amuru le a o bra le za amuru je egbi kwa first amoko gbi jo di na pa ko nyon no gbi kwa bo mo pase do unu nyanye be fo first mo gbọ́dọ̀ mo ta bayi ko to fi ore do mo yan no go lojo mo ko ta lojo o ya to bla mo yo pa nyon ko pase do no tata va kwa mi no ko ni mi apo be de nyon no ko do na fo first to na fo peri do ado mo sexy mo mo ma se va ni mi akora tata su ni ba go o to ko ju ko fo nya to yo no go bro to gudo la fi ni na ba yeso la fi enu nya amadu blobo amadu tuna mo do me ko pona ko a ho na se be e mo ja ke bro mo nyenu sianu ke clear e nyana sika ko a onu nyanyu le ba to gudo a mo pona bi ko ina jagba kun fun me wela yi yo ba on pona ngodo me ko ina jagba na pon ko ai na me ko keke o gona ba me ole o cd won ni je gba mi pon ko akengo mi ba kere nko ba ege ko ni ba pon clear ye won mi da pe na ti fe nu poro pata enyo mi da pe ne Basil chando egbebe mojake de ata nkaro jibe na mi de mojake eye mi de fe se o dade eye mi ko nu le teke ya enyo mi ye jikudo hagbe mi se hagbe de ka e hagbe ke mi na se so baby Philippe bonami baby Philippe be hagbe abetanya ele ni la rue ne fait pas de la rue la mère de ton enfant et moi pa mi se hagbe de mi atrova. La rue n'est pas une mère. Et mieux que la mère, elle ne rejette personne. Mais même si la rue accepte tout, pourquoi y laisser sa progéniture? Dieu nous a créés à son image. Et abandonner ton enfant serait oublier cette grâce divine. Sanctuaire de la procréation, rien n'est plus confortable que ton cœur, tes bras et ta chaleur. Bats-toi, pour garder ta chair auprès de toi. Ne tiens pas compte de la fuite en avant du père irresponsable. Maman ne confie pas l'éducation de ton enfant à la rue. Après l'avoir porté 9 mois durant en toi, ne fais pas de la rue la mère de ton enfant. Ne fais pas de la rue la mère de ton enfant. Elle ne fait point de cadeaux faits. Elle est comme la jeune. Aucune loi ni protègeur n'est plus faible. Non, 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 non. Nzela eza mama delikio. Mama pona abwa kisika mutute. Akasoko wande menyo soko tika mwana na yote. Kopimela gaite. Na présence na yo pona sima na yo bakomisa mabe mutu wakozala te pona koprotege ye koleka yo tezaliza avant akoma maite sino okoperdre ye na mokili ye. Oh maman, car l'amour d'une mère est divin. Alors ne fais pas de la rue
Maman, yo lele. Maman, aucune loi n'y protège les plus faibles. Yeah, à trop délégué. Elle est comme la jungle. Elle est comme la jungle. Aucune loi n'y protège les plus faibles. Non, 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 non. Enyomido akpena bébé Philippe do ebe hagbenwe ata mi ma divio vo aso daro mondio mi ma divo abe monta yela plena mi o nya plena home ne bani ahome ne bani nuke me vide la non entia o le tonami ndekanya bena ne fais pas de la rue la mère de ton enfant ba divio ava so dare moji be moji yela ni nona de viana yo alo moji yela plena yo kwa ehaya enya subole me edo titwena que moi mito apena hatito ya nyato bébé Philippe Béra va pas le camia gelo e hado me benono beona hado me benono beona me yemi gelo de kanya fo ya e le de kanya sibile ke ni ku ni ya ame pepero le bien bo e o la so pelo mi anti mi la e bébé hado me benono sibile ke mi gbene ni ale consider ya me keke ya mi le entrepreneuriat allo dokusido wo bedo na o me wo me mi dele ke mi onto mi la onde le mi alokwesi no gba school diplôme bala si o cha o ma no te ko fi o ha kokoko o cha onto la tite la onde le boko si e mi ona be entrepreneuriat le français ame allo le kusi do allo view do e moi kwale ndeke ya ma to diso appel sidi mi de porte ta Sandra mi je si ho mi pone ho mo egbe mi pone le mi wene banyo be wona mele consider wo memeda lo consider o ela no mi agbo eye le ape emiotia mi la ko tonton Fabrice e cha mi ko evai le biwe nenyo be wona me se de kare ze vede ko o ma gbo be wa we la no gbo yen egbe aye mi la so egbe ha do me egbe no no tonyo mi awezo yo leke no akedo nya ba ho meto le vieux yo nya wezo kaka enyo Tonton Fabrice, ma soeur Béanon, tout bas, doit et venir nous soir. On a bien les femmes d'abord, filles, les hommes d'abord. Tonton Fabrice, où est-ce ok. Et nous les gommes dans l'entrepreneuriat, mais les conseils à quelqu'un. Et ma père au bien entrepreneuriat, nous qui béni au lieu aussi comme nous à des gommes. Après Tata Sonia, entrepreneuriat, les miens pour couiller. Ele eni sibare ko blan le pe fifi do kuisi do o nto a titele do kontina wo dode ke o mano tebena e dode me ne o le o do abano na ro binu be a witri abe ke kenene mileo ano no te ko bena witri ne ku ke ngwe wa so e gare dalo mina e ne ko so na cha musu no kwa fifi a e hiabe amisa mento ba cité no balo fio ha do a chan ke ne no te ko witri ku bega et bouvilene no alo vinu no ke mento mi on avait deuxième plan kengo avano no te ko fio ha do to a dire viliane no kenro go ame kengo ero e tu mi gero la gambo Tata Sandra ni le bola entrepreneuriat ni ko se mane ko ye Fabrice Bonzande on est que on to la no parce que garder me we va venir me be double na na nyam wona be ni dodele alo nyalo vini dode alo vini dode kengo ga do diplôme no dans le bureau cha amo wo do no bureau me e do ba gleno kenyindim le o na so wa etero wa disugo e na fifi ani de ila yamba mi se me ni de no ga do diplôme ga le bureau me yo o le o ni ko do la nyande me ne be no e ni yona de entrepreneuriat alo ami do kusi no no de et dans des dollars non le parce que nous on y a des on a bien que la lomina wa on est que mettre la si yo akwe kaka wa lu ke ni entrepreneuriat ti pe mu ko lo wa we ni se va ivo wa ke wa yo ke kenti a Peter Fabrice que les bonnes les filles et so e do ko di be na il a pe ro amerenti l'entrepreneuriat be wona ya me
ne america ba do nde la lo mu amole gbe gbogbo de ne pe mi la lo bi na o no be ajo osweya esoa odere osweya eso odere ye ndeke ya Apeto Fabrice de mi agbo be na ya pedu mi anti le mu gomede de o me nya se nde o me eye ntola pedu mi anti le tutu do de o me kususu be na te so do nde do alovinu alomesha na gelo entrepreneuriat ya kemi le mu enyo ya bagelo Apeto Fabrice di Apeto Fabrice ne be muse walo be olodonde na te so pedu mi anti le entrepreneuriat be nya kemi bu fifi ame ne amiri ne do nde la alomi yo nde le fifi tamu no wa nyale ke yate e gali po no la ba block munyale ke yate so nde chaka nde bazu nde ne cho ayo e be na ajo to alo nde be woto e be le ya bo o brenware vai fifi ni to dino to la po alo dipe npo to la po gbogbo to fifi a kaka je mi abe gouvernement mi abe jidudwa o bron be le vevere be sohon to la atite do alo continue wa entrepreneuriat be nu ke mi bron vo gbogbo to mblona be ni na discours la va bron mi do la entrepreneur mi do voir nous que tout ye motivé be au moins nyam plade voir que rien fifi be il faut que sohewa hono wa wondia vile Kenya chama so do alo kususu be mi ma ni ma vala vatona amede fifi be odola entrepreneuriat va nke yawo e mi so tutule doani be sohewa neva nya fion ende ka evede de la tenno alomina e no cité egbe wa chon la tonde o ke la ni be la no hre vive de bana oro yo apekaka le nu fion ya me alo nu ya ko dibe na ya so nami ade nuke we le me sibene amoko la va lo ne mi va fifi kwa nuke wo ya fion mi ya se ta de ne mi ya jira no lo nti alo ko ni e no le subo voir tout do ya ke mi ja o tout banto ya le kege be do amia mi la fion adi dada adi have que mi on avait savon liquide alors a dit esito mi afion mi le ko wona savon liquide mi afion mi amamadi et mi on a les français savon de Marseille et on mi afion amamadi et vegan mi afion awuwo neke ora te ngolon daudi et jo ve virebe di ben poto mate po tonton kele caméra ben go domo awu nya pore be do ngolon de di fine to nya fion mi le ko wona on to la te so wo angolon de di exemple de mle na ni so lo pore de mle na ni so zane amia do en ke mi ona be Saint Valentin ngolon to bazan e gbana ni ne ava kla le ko wona wa ko chon so dessin vire o te vire be ko so dara wo dia ne gbanya me wo se na chan ora konto wa le me ora ko vire la so prende na Valentine wa lo Valentin wa ya nyonto susu wa nyo akpe ke won le nwa esi ba dia lo savon liquide kudo adi le sia lo savon de Marseille kudo awa be wo me ade enu bude pe ngba pe na mi a enu bule do audi wo kudo awowa enyi enu adobenu ke mi aso dalo mi na mi voir e ma va ko aso dalo mi na mi gbalo ninu enu bole ke mi la passion ne mate to asiri kadia enyi mi la pompo so kudo la mesenti la mesen le go kemio mi aso ho ba gbe nono de o enana be edole kwido ke mo do na mpona mi ano san mi ato san wa e do ba na mi le gobore ne ma so yi nyom vio ba pa di surtout a manye infection ke va na kaka e va ina cancer de col de l'utérus ko to pata e won kekia non mais fa dele ke mi la fion mi azan de ve quoi mi la pa ko do le lo keke et bouchan balé et mi on avait développement personnel a ne ma de me kuidia mi apla agbenono do ke mi atezan ke la na be mi anto mi avole mi avec clame tout ban et ne mi vole mi avec clame ya vovo ko jijo e zena le kota et tata Sandra le e bi ada ni na zande a ba fo plus de canton et on est ma tout tu vidéo et ni be mi ya fion mi allo tata Sandra java fion mi
leke o jana bazeme do nuka mi la wo nyabe gbela vanentone ba ako entidoa e ntobe domaine me wa nyama de mene supo et imblon la meseme nya san va y chan fifi et apade de la meseme nya tieni be nuko nya fiomi leke mi awo ano agbetiti do egbe mi ami le yire me ke téléphone ordinateur climatiseur appareil bobo o le ble nous les mianti bobo de même les autres qui signalent comme le courant même so portable ni ngane maté au cours vite portable que misana yebe enu ke be ble na la mentia et sokudo antenne blibo qui est opérateur de téléphonie to go sala le mouvement antenne grand ko de la radiation qui est antenne ordinatoire et pepe téléphone de nato va téléphone wa et on a gomina miegbe et on a gomina mi amevia meton ni les sonner ou les rappel mais l'autre chose c'est dans un soutien mais et voin de beaucoup gandé tu peux poto ne mi les segbe nous de pemba so portable ba so do soutien mi ke ou de beaucoup gandé et les blé nous les mianti mi maman na yesa on ko o yona be cancer de sein on ko yona be tumeur o on zana ne be nous voye gbe mi anya keke ni ado disibe mi matin no agbe ke mi mazan ni ne be mu ni appareil on lo akafla mi dipe nkoto matin no ko mi le fio e jo zube mi la zen voix non me de leke mi la tezan et la nabe quand bien même mi le kudo appareil on la tete le mianti ya va ni mi afio na me de dibe ya se di ya kware neva yo no ba ko post bola ba se keke yo ne ni ma ko la siwa de vedele ke zube mi puna duina bona garantia ma kaita vire na mi di pe nkoto mi va ne ma fiomi le ke mi la teso 1000 francs alors que toku de cas 1000 francs elle a 10 millions blaton voni alors 34 millions vous imaginez qui yo toku de cas pe akoso toku de cas pe elle a dit 34 millions blaton vone e on nenye soni agbe va finir son wa em so kotoku de kala si em mi fion le ke ma o batrozu 34 millions kwa mi na fioma fion fa fare nko le no te po no bi ni e pota ga ko bi le di enyo fi ke bi la de go le kudo le ke bi la wa ro kwa re bi la 16 ans ya mi atro tata so Sandra anti tata Sandra be mi fion mi a tata Fabrice Bono Zande ya be le ja mi je si o ya ho mi na alo pa o la si o alo gangan la si wa de nu ko le réserver d'ailleurs na mi keke on dia mazine makpedo izipe mpolo alo mi ko ja fa o pe vene me be gani mo yin fona nyedo ne be no ya jina do agbazene na mi bien fion les que là non non doyer agbazia mais là non tout le temps les que il y a le police ici alors on vient là zanga alors avec les trousses dans le tout le temps les que comme là non ya papa na ni la fion et nous ce il y a nous so chonja ba les que nous plomb ma 5 pour ni la on poso non les que on la plomb ma 5 pour leke olano dundo ya gbazela nyona wa leke mina wa na nyebe vio sibe nyon ya ple parce que amedo wa nene pouvait planider à los ando wa ntiple no ya trofio mo nyele leke ola sambe no ko la no ya gbazela ele ndume ele sisi me kude le sambe no jamais yo akpe ta Sandra donc ana mo dibe ava nyanuwa no fanya njate ko bosu alo yo ena motibe yo nyanuwa oneva tutudo ya de fike beleja no leke mi leja we do nkekene ne dibeleja no wa ndibe na nya kendo toto Fabrice di ne mia se enyayo pata toto Fabrice nya be ebi yo pata ke mi leja wa afide mi la no wa nkaro dibe na ola tena titipe bolo kule que petit Milan do fique Milan allo asobe anama ele go o so bena ma ni atido ni be on to cho monje ni be monje ti be poto no nya be tata so nya to ngron ko dare ho nya me tutu ma ke ngron ko dare donc tutu do ya mi le gro mi la we le keke ami tondi ndani nkikereka mi abana ni kwa tutu no na mi furo kwa jo lawo keke ami ton mi aso we
Mira tu dit les witri abe keke we André. Il le 17. Mira pas le 19. Donc du 17 au 19 septembre. Et puis Mira va le 17, Mira va le 18, Mira va le 19. Le 19 et mi pas. Et ma do petit be nemi va et dia tout dans moro hoda sebe Mira va keke ablibo keke ao. Nemi va ndeke ngani kwa mi jenu keke gomi. Nemi kaba kaka le pogawe ve kwa. Amisa mela ba podula yebe do na odi. Nenu ke kwa. Nenu ke ya baba so gani va gawe ve kwa. Et fike mi le da tout do alo. Mira we le JVS be pame que le Davier Moji et on. O amisa me jesi JVS be pame. Yo to Fabrice akpe ndi ma pe ro nti o vire. Izi pe mu poro. Sibele ke mi wona ni ne ko wa. E ko mi baba do ya no gba ke be pomito. Pe mi gbogbo ri be mi ato ni so won. Wo tri ke me mi le ya. Be nkeke we Andrea Sovai nkeke we aside ke du 17 au 19 septembre ya ke me mi le ya. Mi apata mi adogo. No mu okeke o ke dibena ajore nenu alonu na e. O ke dibe e chawa yo ebe enu ya to. Le du ya mele fi ya magon kunde dinamisia. Amrole ya oda na pebidi. San mi npo de be ne be ni ore. Vo e gbe fifi ame ko le da pebidi won we ni gato le mi abe chebi du ya me. No vi ni o chanti te va e. Amele be ya fi on do o keke efe matu kotoku aton poyo lana olanu onko kotoku leka olabatu kotoku amene na enu gbogbo won keke be papala ele kotoku amaton ye ola on keke ton la sopla leke enu ka moso epe na o sopla o la va on keke ton la sople do kotoku amaton no vini opportunité ganle ya tite kaba na va JVS be pame alors avec ta soni le 92 43 12 06 92 43 12 06 na réservé TP au dade doit et mom le java soit amo le java no titre no nda kwasi pechana nani ono vini tite no chan encore aux le cas dade ta sonia no gbe yo 92 43 12 06 quoi la kere sonia anti e mi amo encore dade ko sube no va gbe mo gbe na te kwa TP anani ale TP nwere ka te po musi anu kele yedi nwere a e le yo pata me anono metata e ko mi wo va il a fi kote wa e wetri ke va imia toto Fabrice kudo ta Sandra ono pali me e yo fi onu ya mo le fun no metata o e mi le po va le yi won ke won e yo pata nya ti te pla mu ni be gbegbele nu yo mu ni ba je dada yo wo we mi le po won mi ti te pla nya va mo nko kudo koto ko ma ton e ni ado ko le 17 au 19 septembre le JVS e pa me e mi amoko pata mi le sele kebe mpupopo ale radio horizon chan mi tite kopeke me milio gape milea fike milio batope ya mi tite nyava nko ya kaba ne mi atekla nu ya ela devina mi godo ndo apena nke kata Sandra ngba trova bo okay e nyave ola gona ditipe no pora de kele ko mi gapopo ya mi amede le tamunyo wa agble na mena eba fokpoji o kekeju ba zudo de jo ba tro su takla le si ame ni akola gbone lo so kuro ni so 17 wanti madina amede ke afogone glena mechanva to bo beza va pladi deva pla et nous mon le tricot dit tout au niveau et la va do hiande la soga gogo de la isalmonde afokodia le na ni aveve afokodia astuce le ni la fille et ni akole ke afokodi zenzen la va trop afokodi zonzon alors afokodi que les chakli la va nos bébé viva afokodia ni la fille apede ka magabonya de champea ame ko le pomie no jababa parce que ni bébé benya yo et yé que me mi les fifi on j'avais ordre fiola biobe et diplôme qu'elle a si on la biobe do que on nyama yo na te sopo ebe do no donc elle VVDD amedio si vola no gombe obe gami va gami ni na me le pepo amedio le ami aboja plan ne be nuwa ela va nya jole na lo la va be dans un an la va be yo ni te wo yo wale donc ami a jababa nya bi mais que mi les jeunes les filles ami on a do enti les comme les filles apide ka ta Sandra va Fabrice pronyade na ola nyanto mi senyao mi kono no mitata vai unyibe obe no mitata ko mi ko vai ya pali me be dule e mi wele ni so mu tegbere dibe le setianwa min ke do la we e
formation à l'étivier et puis à mes kembo voir et zoubé tata sonia po les kebe les pali mais George nebe oh et nous nyoya la to et tontia et be osia siabe et be a formation à chale do miabo wa et nyaga de ka ko mabra ni be mi ba don point tata sonia ne mi mabro mi onto ti ucha wa nyabe mi onto ti mi lavaro ne ba de vina mi le sokodo woni mabro mi onto ti ucha mi ba do point tata sonia mi défie bena on que be hono do yota yo se ni nya titelenti lo akwe yo pometo mi ba don pe tata sonia doa toto Fabrice to lo we be mu le enye 22 wa be na fa chevier ncha ju nyemeto o hia tutudo o hia entrepreneuriat que one of you fi ko le po mo mi shi to vi ole o ko vi ole o ko peke mo lo vala mi akple ade ne ba ni dudu la lo na nya chaso nya tem ateni ko me ha mi no entrepreneuriat me nya ya enyo do akena mi ke wa garoti bina e ya ela do alotena egbe be no agbakebe wona dakpena ta Sandra kudo toto Fabrice ko o kharontinye yo lombe yo ava ole kebe no ale tibia dakpena wacha emi dakpena ma wucha onya ba no ta ke wa egbe to no ti fi e so ale na ka do ko le wona bubu bye bye akpe ta Sandra akpe non bouye bakeya nyagaje nyapa gbolo jifa mo wo jilo afomo plebo wo keke ple kate kamo mala ple ya mabu mo wo nyele nyapa zemi jaoji inalo na plomi dedie na plomi gba fafade nubuye bakeya nyaga biono hame vo tu bebe nu kekesia nu lo mau signora na tuenami si sokumya na tuenami nena de badale menami le nusiano simya bio me ade signora na tuenami si sokumya na tuenami nena de badale menami maugan. Bagedoni, niele clotila pedona.